ye nyaro karamugo tlete mane ko sebuya karamugo chonna hadi tlete mane ko sebuya alifa ali tlete mane ko sebuya alifa sid an tlete mane ko sebuya bashiri sodo tlete mane ko sebu karamugo amadu tlete mane ko tobu gasama karamugo amadu sanogo tlete mane ko tonge karamugo amadu sarawale tlete mane ko singani jaburu karamugo tlete mane ko sebu. Salam alaikum. Voilà mouton neniti en bire. Non neniti en bi. Ni mo gomni neni ngatron bo tiki bloqué sur place. Voilà. Bi anana mena vocaliser bitin ko fe mena jodon. Men jodon son pedigani reka boka video ke damne. Voilà. Parce que nous ka kele ni manya kibidun faso dinjugu kelela des pervers. Mogo ladam belu ni monya kibe don kelele ibi sigi ka fanani banani kono ibi sigi ka fembe kono koko na kerla walma na traka fima ibi sigi ka kono ko mais yere ko kelete faso kelere do parce que dani nunu pedegen homosexuel de Paris aka sympathisant kono pedegeni homosexuel le pervers arnaqueur mogo munti bangi baka na fando ati wolo fa na fando ati wolo ban na fando dani nga groupe kono te faso do kumana yi dani ne bora anga vocalu ye ka je Facebook sans faire sympathisant mogo be wene na wakati a vocalu be mo luti je bi aka sympathisant mogo tama nenen u tama je kalo kan fonema voilà donc dani nga u ka vocalu be sympathisant ngono mogo korofone mogo jelimine la no ne mo refo billahi nyen kali masala nyen kali alala nyen kali alala ka bunga kalima wallahi arasar be dani kofe wallahi billahi taala arasba de be dani kofe arasba tunga seder kije la we erenyonge dani nga banani ko ina nyen kali alquranena arasba ko kitika wulujugu faka ko mo gota ka wulujugu faka ni ka wulujugu faka do tabi ki faso jola ni wulujugu faso jola etsega neni munu faso jola etsega toko cham munu tangi be chenga donc ko fa dani de ka blaka mo fanani ku banani ni kurane chentika galona arasbat de ko mo goti ka wulujugu faka ko suno ko do tabi ki u kelenga erenyonge seder element dani nga banani ko ina dani ene banana vokalu bene kuna dani dononga groupe kuna ayam be banani avokalu bene kuna no eso ya famnya donc ne tatika ne tika ntake gansana na kuma sinema wala ne kunti sama ne ko ngo arastadi neni arastaka idéologie ti nyongo nyoromna pas parce qu'avec tugu ibeka ko avec tugu bubu sisi ko non mais arastadi ko mugo shitina faso jolla qualité kelemene arastadi ko francité malika problème yi est-ce qu'on a famia arastadi ko kanga ibeka deme nina kasro depuis ibeka na 2013 ibeka kunganga deme depuis na 2013 faut que c'est bima ibeka kunganga deme ne faut que c'est 2012 kunganga deme ni parce que anara sur mali d'afrila anara sur mali bina arasa nyetugo kanka ibeka toko chinka ibeka ga nyuma bedugo ka politicien ben nogo ka politicien beka nyuma dugo ka boni mugo ka jugumoni ka inyaga mo politicien kelona o arasa kelene nana ka français kelan benna klegan blefe sumo ko dugumaje o arasa kelene nana ko français mali problème yi c'est pour cela je suis contre lui je suis contre ses idéologies parce que ne ba donc c'est une idéologie flottante takafanta la quoi mana mogo de arastai. Donc avec Dani Munkofa, mana Dani nga groupe sans fait. Attendez, j'ai bloqué. Mana mugo mulubele akantifanya. Avec Dani Munkofa, ka Dani bla mugo fala ka mugo Dani bla ka mugo lebu ka furumuso jenya ku lebu ka walden jenya ku lebu. O Dani ambe ale de ka groupe kono bi wamba ji ama ka puma kan ji ni nyem mali jo kanyi. On ne boira quand même manifester quand nous so guaira. Vraiment j'ai me ka ke français fait c'est un double jeu. Donc vraiment France tika mali demain mali de fait ou l'équipe initiative ta moko kele manga boycotter mali gouvernement de pour ne pas montrer à la France qu'ils sont aux côtés des manifestants mali gouvernement kango ok et puis c'est légitime abseka famia vu la coopération France Mali mais mali den do depuis dom na arasa ko kam go ka tugu bubu sisi ko ce n'était rien d'autre bubu sisi mogo fo était arasa là parce que depuis arasa kele dans na be bu farani manamana kanfo ni glomi kanfo la aka kele aman na fo nya mum se ka nyena docteur so ma fali fo ma fali sira ma glan
suɲɛli ma dabila administration na corruption kɔnɔ bɛ kɛ diɲɛ don o don mɔgɔ faga bɛ diɲɛ don o don hali sini damana la mɔgɔ bɛ faga foyi circulation accident ma dabila donc bubu ninnu mago b'a la information sira de kan i y'a faamuya ka mɔgɔw neutraliser vis-à-vis du changement constitutionnel vis-à-vis des projets du gouvernement u ye arasa minɛ ka na ka mɔgɔw ɲɛ fiye o de kama donc c'est pour cela arasa bɛ ka intoxication kan n'a ka groupe la denw minnu b'a nɔfɛ sagaya la ka mɔgɔw ɲɛ fiye Faransi kama quoi donc an b'u ka groupe la vocaliser bɛɛ k'a lamɛn. Hadamaden bɛ sa ne kalan ni kodɔn tɛ kelen ye quoi sinon bɛɛ b'a dɔn petu diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana ni jamana tɛ diplomatie de bɛ yen population ni aw tɛ ɲa ni jamana dɔ bɛ ka fɛn dɔ ka aw la aw b'aw ka jamana ɲɛmɔgɔw de kɛlɛ an'aw ka politiciens aw b'olu de kɛlɛ ka pression da olu kan n'aw ye pression d'olu kan olu bɛ siran aw ɲɛ olu fana bɛ baara kɛ ni diplomatie ye mais c'est ça mais an ko k'an k'an pan minnu ka kan ka k'an ban polu kunna an t'olu kɛlɛ an bɛ taa sanfɛla kɛlɛ mais hakilila min mana dɔrɔn place ɲini wari ɲini a banna voilà n tɛ karisa fɛ o kɛlɛw de ye ninnu ɲɛ sa sinon n tɛ jamana tɛ jɔ ta. Vous voyez n tɛ hypocritiquement ye ko an b'an ka ɲɛmɔgɔ de kɛlɛ sɔnni an ka Faransi kɛlɛ ko minnu bɛ ka nin manifestation organiser k'u bɛ place ɲini na donc ce qui veut dire que Arasa yɛrɛ de tun bɛ place ɲini na a tun bɛ wowo ci la place ɲini de la parce que Arasa bɔra a ye Faransi kɛlɛ flagramment Arasa ye accusation minnu ta ka ɲɛsin Faransi ma normalement la France doit porter plainte contre lui vu que a ye stratégie changé parce que Arasa a dit que Orange Mali a y'a faamuya Totali olu de b'a to si la France bénéficie beaucoup d'argent dans la sous-région pour que ka taga o bila ka budget la et o de b'a to ni Faransi bɛ marifa san ka di MNLA ma MNLA ka maliyɛnw faga Arasa da de nin fɔ donc Faransi kan ka plainte yɛrɛ don Arasa contre la k'a minɛ k'a bila kaso la ouais parce que ale de nin fɔ ko sɔnni an ka ɲɛ ale de wulila ka Faransi kɛlɛ ka ni accusation min ta ka da Faransi la anw ma nin si fɔ dɛ mun bɛ kɛnɛ kan an y'o de fɔ ko Faransi de MNLA créé la source de nos problèmes c'est MNLA mouvement terroriste mouvement terroriste qui a terrorisé toute la région toutes les 3 régions là jusqu'à présent on bɛ Mali sa o bɛ hali Segu sa o bɛ hali Mopti san 5 régions menacées par le MNLA Faransi de y'a créé c'est la France qui est à la base même de la création du MNLA yɛrɛ tɛ yen dɛ mɔgɔ lankolon de don terroriste e bɛna mun de fɔ anw ɲɛna an bɛ ko Faransi kelen de dénoncer o de b'an ka gouvernement ka affaire kɛ aw mɔgɔ lankolon sigilen b'a ka groupe la wuli a kan fɔ la nɔ ko sɔnni an k'an ɲɛsin Faransi ma k'an k'an ɲɛsin an ka gouvernement ma e dun ka Arasa o k'an kana an ka gouvernement kɛlɛ k'an k'an ka gouvernement sinon an b'u affaibli ko gouvernement kana kɛlɛ kabi Ala ye Arasa da ka kɛlɛ mun ta Mali gouvernement dɔ ka ko la par contre n'a tugura mɔgɔ min kan a bɛ jolimangoya yɛrɛ o tigi la yɛrɛ. Allo gros qu'est-ce que tu dis ah Cristiano Ronaldo masih betul je Mali lain no kalau mantai ayah kero atau aku nak full down hypocrite manga aw kun sigilen no nga manga ne kono ko parce que ben ngo ko le 10 janvier comme na trama français ambassade gan tellement que ni afra lagalagato ni nalomani mako ala kele na ko kele me chine ale ba teke kuru ka shire quoi lagalagato vous êtes trop bête là wallahi billahi non on a ne français ambassade de na ta attaquer be annoncé 20 jours avant le jour même quoi lagalagato. Ouais Marco, ni ma fluya damno. Bar ni ma fluya damne maya. Ya dame parce que au 14h, les 57 minutes. Donc ne ma ko nete information qu'on nous jate ma ni fin fetene c'est la Marco ne to lu ni ya vi. Ou on au 14h57 damne non. Ete lagalagato ni eta nyini ni ete abruti saga ni eta nyini e adoko 14h do tugoti toi ti enyesira la donc c'est que oka Arasa tala donc nati enyesira la midakala lagalagato nous nye mishila ma de grouping ngono dani kelme ku ta otaji la wari c'est-à-dire uka wari kama fene quoi ni ngo nous nye eche no saga ka chan wala Ronaldo amesra famille moko na doit singular là qui fait que politiciens en ouais son problème vous profitez quoi de faire quand on rend là où là fait na masse économie c'est pour cela moko Ronaldo notre marché connaît marché au moko joro moko lango do c'est que doit du la politicien do ka ke mangai amna ke mangai andum moko te mangana 100 euro na ale ka kumanya na
non ni mɔgɔ bɛ jamana in yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ bi marche i man ka taa o la wallahi ni mɔgɔ ne de bɛ jamana in hɛrɛ fɛ i man ka taa bi marche la jaabi ni mɔgɔ bɛ jamana in hɛrɛ fɛ i man ka taa bi marche kɛnɛ kan wallahi billah non c'est pas la peine ninnu bɛɛ ye jamana cilaw de sa jamana jɔla kɛlɛ a tɛ ninnu cɛ la bon nin den lankolon sugu ninnu de i bɛ ka ta ka i bɛ ka sigi an kunna i bɛ ka kelen min k'a fɔ ko jamana jugu de bɔra k'olu de bɛ ka ko faransi n'o y'an ka problème ye k'olu ye jamana jugu ye bon ni mankan filɛ ko ni mɔgɔ min bɛ Mali ko la k'o tɛ bɔ bi quoi c'est pas possible quoi mɔgɔ minnu bɔra nin bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali jugu ye wa mɔgɔ minnu bɔra ni dusukasi tɛ ni tɔɔrɔ tɛ nin bɛɛ bɛ se ka bɔ e lagatɔ sigilen don ko ni mɔgɔ min bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ k'i ti bɔ ka taa nin manifestation kɛyɔrɔ la o fana toi tu es qui n ko maalankolon ka ca nin groupe in kɔnɔ de quoi bilayi maalankolon 100% de ka ca quoi i ti fɛn dɔn mɔgɔ bɛ ka bɔ kun de i t'a kun ɲini k'a dɔn tout simplement k'aw ka lagatɔ ba n'o ye arasta ye ko o da t'a la o kɛlen don ka a ka sagadenninw bila sagadenninw Sidibe ninnu n'u ɲɔgɔnnaw ka mɔgɔ ka marche boycotter ka mɔgɔ ka marche k'a saboter ka image ta ka o image kɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ 5 dɔrɔn de tun bɛ yen nɔ hali ni mɔgɔ 1 dɔrɔn de tun taara on était fiers de ça a y'a faamuya donc ni arasta bɛ fɛn o fɛn contre la o de c'est-à-dire aw bolo o de man ɲi mais n'a bɛ fɛn mun fɛ o de ka ɲi hali ni arasa ye vote ta k'a kan a b'a fɔ k'a ka ɲi o tɛ lagalagatɔya yɛrɛ ya lagalagatɔ ninnu aw sigi ayi Mirigo i ka kɛnɛ somɔgɔ tɔɔrɔ tɛ non u ka salamu alaikum ko bɛ cogo di Mirigo CRC maraka ko bɛ cogo di wa cɛ Mirigo u n'a fɔ u y'a daminɛ mais cɛ ne ma mɔgɔ jɔlen yɔrɔ na a vidéo kunkurun dɔ y'a image dɔ ta ka ci ne ma o ko de ma jama kɔni tɛ fɔlɔ aw lagalagatɔ aw bɛ jama ko kuma de fɔ aw ka gidi n'o ye aw ka sagajigiba yɛrɛ ale de m'a fɔ ko jama ko tɛ référence ye ale de m'a fɔ ko aw ka mɔgɔ bɛɛ ka bin ka bɔ yen nɔ aw mɔgɔ lankolon kelen de tagalen don k'o sympathisant in fa yen nɔ ka CDR n y'o de fɔ sa walayi hɔrɔnden n'i bɛ CDR kɔnɔ bi i kuma sulilen don quoi halaladen n'i b'a kɔnɔ i mɔlalen don quoi bilayi mɛ tɛ se ka kuma di walayi bilayi talen don otage la ala n'i ka lawudu kama ala n'i ka hɔrɔnya kama quoi sinon walayi mɔgɔ b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko Maliko tɛ bi bɛɛ b'a dɔn ko arasa ko de don Maliko tɛ bɛɛ b'a dɔn ko ka arasa ni dani ta ɲɛ ka d'u ma ka halaladenw nɛni ka hɔrɔndenw nɛni k'o dɔrɔn de don sinon bɛɛ b'a dɔn ka ko nin tɛ Maliko ye PDG ni yɛrɛ mun bɛ taa ka taa walimuso jɛnɛya ka bɔ n'o ye k'o jouer a ka non subhanalayi ko o photo yira mɔgɔw la k'o video yira mɔgɔw la o bɛ se ka Mali jɔ min mɔgɔ min bɛ walimuso jɛnɛya ka tila k'o video yira mɔgɔw la o bɛ se ka Mali jɔ ka taa min mɔgɔ min ma kalan a ti foyi dɔn a b'o ka groupe de kɔnɔ k'a bɛ QG jɔ a bɛ k'a ka wari sara fu k'aw somɔgɔw to kɔngɔ na a bɛ k'a ka wari sara fu k'aw balimaw to yen nɔ walahi ni PDG ni ti nin wari si bila ka na aw sigi fa t'aw la ayi Mirigo i ka kɛnɛ somɔgɔ tɔɔrɔ tɛ non u ka kɛlɛ man ɲi yɔrɔ min na i b'a dɔn par rapport la olu y'a kɛlɛ kɛ cogoya min na kɛlɛ ni hali ni armée b'an bolo u ka kɛlɛ taabolo man ɲi parce que kɛlɛ ka kan ka taa yɔrɔ min olu tɛ k'a ta ye olu bɛ k'i pan Mali an ka politiciens ni gouvernement de kunna ka taa Faransi kɛlɛ mais Faransi bɛ taa ni diplomatie de ye Faransi tɛ taa ni population ye population ka kan ka pression da an ka gouvernement de kan n'u ya pression da o ni députés ka san maintenant olu de bɛ se ka décision ta maintenant k'a kɛ diplomatie ka Faransi la taa c'est ça mais non i ma nkalon tigɛ i ka kuma ye tiɲɛ ye pression kan ka kɛ gouvernement kan ka pression kɛ marabagaw kan n'a y'a sɔrɔ marabagaw b'an kunna qui sont légitimes mɔgɔw b'an kunna qui sont responsables mɔgɔw b'an kunna qui peuvent décider sans la France mais ces mêmes personnes qui sont en haut là ce sont des marionnettes au service de la France donc n'a m'u kɛlɛ an m'u bɛɛ de bɔgɔ ka don ɲɔgɔn na sinon si vraiment ils étaient indépendants olu de kan ka kɛlɛ c'est-à-dire u ka décision ɲɛnamaw ta vis-à-vis de la France vis-à-vis de la politique française au Mali mais comme anw ɲɛ b'a la olu yɛrɛ de bi ta k'u sigi an kunna bɛɛ i bɛ ka sigi cogo ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu don a bɛɛ ye Faransi ka éléments de ye donc olu tɛ se ka Faransi kɛlɛ c'est pour cela an bɛ ka Faransi kɛlɛ olu ni olu fila bɛɛ k'u bɛɛ ci ɲɔgɔn na quoi parce que an y'o de fɔ ni zon nana i ka du kɔnɔ e ti dutigi ye i y'a faamuya mais ni zon nana so kɔnɔ i bɛ zon de minɛ fɔlɔ n'i y'a sɔrɔ so porte don cogo man ɲi a bɛ sɔrɔ k'a fɔ sotigi n'a ka so porte don ka ɲɛ donc Faransi ye zon de Faransi nana anw fɛ yen nɔ donc an bɛ Faransi de kɛlɛ fɔlɔ n'an tilar'o la an bɛ sɔrɔ k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ɲɛna vraiment a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan
wore bi ni yɛrɛ baara in bɛ gouvernement de ka baara kɛ parce que a b'a yira France la k'a fɔ vraiment population hakili dayɛlɛ la vraiment u bɛ k'an ka jeu faamuya donc malgré que vous avez fait des campagnes c'est-à-dire pour saboter cette manifestation là mais ala ni cɛ wallahi a réussira mais fa de bɛ aw la aw b'a fɔ ko jamako tɛ aw kun t'a dɔn ko hali ni mɔgɔ 200 ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ ko o ye tanuni ko de ya kɛlɛ o kɛlɛ a ti kɛ don kelen k'a jaabi bɔ o don kelen a y'a faamuya Arasa b'a ka wari ɲini n'a mɛnna dɛ a ye wari ɲini daminɛ a mɛnna dɛ nka mɔgɔw sara a nɔfɛ o dɔw kɛra lujulatɔ hali sini olu sen tiɲɛnen don dɔw n'u balimaw ti kuma mais a ma kɛ don kelen o n ko kɔfɛ de Arasa nana wari sɔrɔ parce que ale y'a daminɛ ni wari ko de an kun hakili la ko Mali ko de b'a cɛnin kɔnɔ an kun hakili la ko faso ko de b'a hami na mais anw nana ye ja faso ko tɛ anw nana ye ja cɛnin ye ta ɲinina de anw nana ye ja cɛnin yɛrɛ a mago tɛ Mali la quoi an y'a ye a mago bɛ fɛn minnu an y'o ye o b'a bolo sisan sinon an ye mɔgɔ kɛlɛ a nɔfɛ a y'a faamuya mais anw nana a tɛ tiɲɛ de kan ni tiɲɛ yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na c'est un profiteur c'est un manipulateur c'est un missionnaire au service de la France et au service de celui qui en a besoin ni gouvernement mago b'ale b'a minɛ ka n'a bila jɔnya na ni opposition mago b'ale b'a minɛ ka n'a bila jɔnya na finalement Mali politicien bɛɛ tigɛra a la Mali maa ɲɛnama bɛɛ tigɛra a la an t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na sisan u ka sympathisant a ka wulujugu n'o ye Dani ka groupe ye a ka pédicule homosexuel arnaqueur mun bɛna Sumelu Bobo ye Mayiga muso arnaquer n'o ye Dani ye o Dani ka groupe kɔnɔ kumaw de filɛ nin ye tan o arnaque o tɔ bi kɔfɛ o awɔ ni Dani kɔni nana diɲɛ don o don a bɛ kaso la quoi wallahi n'a nana Bamako diɲɛ don o don kaso quoi direct quoi hali IBK tagara ka san 20 kɛ ni Dani nana a bɛ kaso la quoi siga t'a la n'i y'a jateminɛ u ka kɛlɛ ka ɲi dɛ mais a waati tɛ sisan ye n tɛ non Marigo ye kuma in fɔ tan don wallahi ye kuma in fɔ tan yɛrɛ don wallahi mais a waati tɛ sisan ye mais ni France bɛ ka tiɲɛni kɛ mais Gidi ye min fɔ u kana n'a prévu ye u kana n'a prévu n'u nana prévu an bɛɛ bɛ fara u kan k'u kɛlɛ o mais an bɛɛ bɛ fara u kan k'u kɛlɛ Gidi ye d'ailleurs u ka audio joué sympathie ye fɛn renouveau kan d'ailleurs ko k'ale taara bɔ sɔrɔsi la ko ministère nana dumuni kɛ d'a ma wa mais ko ji t'an bolo ya foyi ale ye France de olu taara olu d'a ma mɔgɔ jugu t'o f'i ye dɛ voilà f'an kana ɲinɛ o de kɔ ko olu ka Gidi olu ka sagajigiba ko an kana ni prévu ye ko France de bɛ ka kɛlɛ in kɔfɛ quoi bon an bɛ prévu kelen dɔrɔn de di an ti wuli ka bɔ prévu mun kan Gidi yɛrɛ fa ko Mohamed Ali Bachili ko France service de renseignement militaire o généraux dɔ ko ale ma k'u bɛna rébellion créer Mali la rébellion fila o rébellion fila in k'u bɛna Mali ci k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ k'ale ko k'a bɛ nationalité di Bachili ma ko Bachili ma sɔn an m'o dɔrɔn de di quoi comme o ye kɛnɛ kan ta o bɛ bɛɛ ɲɛna o mana bɔ yen nɔ MLLA créebagaw ye France ye donc MLLA de bɛ problème min bɛɛ kɔfɛ an m'o prévu ni fila dɔrɔn de d'aw ma lagalagatɔ bagan prévu ti tɛmɛ o kan France bɛ ko in kɔfɛ un exemple tellement dit à moi dont comment est-ce que la France c'est-à-dire a orchestré des guerres civiles, des génocides dans le monde entier. On a au prévu dit homme Biafra kele au exemple dira homme mais France ga archive de boni comment nous quoi. Mais abin wakati muna France ti bonaye. Centrafrique bay au vidéo yi. C'est la France qui a armé les anti-Balaka pour contrebalancer les Seleka. Pour que Seleka contrebalancer munu na coup d'état que Bozizé là. Pour que Seleka contrebalance ou anti-Balaka formé kabla silamé na kolu faka o kera Centrafrique en benyana mais quoi fait archive tika bona biwa vrai ou faux Ouranda français na naka opération turquoise le génocide était préparé depuis longtemps mais opération turquoise anana yara ka foko let miga marfa di Ouranda sanguinaire les Hutus sanguinaires Hutus nunu les extrémistes Hutus ayala ka fo opération turquoise de mi profiter que ta tout kono ka marfa blabla yoro la non parce que vous contrôlez l'inter famia donc au prévu dira ka arasa la to ma ya ese ka aya lawla kama ka nyechi chienga o bina do kanga ni prévu antina ni prévu ame arasa da fara de ka prévu ta ka shora da kono ko o te prévu yon o bina ta de kala malesa ko ngana ni prévu noti faranga nga keleke fermez vos gueules mais ka foka banga kele sabote o nyengo ya de o hashidi adi donc arasa ga ni toy Mouga mounouma kono nou tika réagi nganto luma mais mounouma kono nou kumeni manifestation et contrôle là hein abe hypocrite abe hashidi abe keletiana abe me flay pour que kama ya français là ça non Marigo ye kuma fo tan do wa hal ni français tara
tant que an ka système de ma santé éducation de ma santé justice ma de la kanya beka hake ka dama d'ici de 50 ans au français que l'on va ko lu wele quoi parce que pourquoi encore anta sariya bonya encore ambe bi fantan quoi encore min kadi ale ka analyse kan don fent se ka fale man fokalina si de te kona jamana jora ni jamana ni lali mata jamana ere kona te ase momo be francis lata ni choga de la tanga manyere de kele felo ka justice de la kanya ka fembe ke kanya tanko de makewa non momo be ka francis kele olu be wari nyini joro nyini uta ode ye mana kan fo sa ye mana kan fo kuma labana quoi sinon aka analyse kan ma ye naga ay kalo kan fo vocal labana est ce qu'il y a famnya francis koni francis tagara ko tanga man sisi glanga nya kam kila ko francis kelen wele aka analyse olu kan mais e hakili kan ka sen bemo e mémoire kan e kumulo bi kandalan muna be ni saga groupe ngonon trike muna be ton groupe kelen kono e mogo mi ka wali den do furumuso do den do mogo mi go do bab musuma neni ka do fa neni ka chantage ke mogo la ka mogo arnaquer e bo groupe kelen ngono parce que e bi ka sirane boro ke ne fa neni ke baneni e bi ka sira parce que o kana elebu non mais trike e ngono ki re kandala sa ka activer don ça bo refiena wallahi me fly pour que ma ya français la ta ma ya la ta chugodi parce que aya commencé wure ka jamana de kono folo ka jamana kono don minya wala jugo fongo fe ka bede nyaki tout ka bede nyaki ka tike ka vili ka barake ka avocat ta ameriki ka cabinet d'avocat ta olu ka barake san wala dossier ka foka donc ka foko ewa bara wala jugo kera jamana mun fo manna ki debara sa ko bo jamana na mo yasro aya wala u ka jamana kono minu ya wala jugo ka yolu bede nyaki ka bampew jamana be jotende aka iga o analyse fene kan no kungulo ma keleme groupe ngono folo pour le moment ma kelema ko mun kungulo kan me fly pour que ma ya français la ta de yon zone o terge zone de kenaka olu bena ne ka euro la nebe walita billahi utega ke panga produit à fin balmage la fin c'est 2155 francs au français utega panga produit wallahi ni kan ni marchi langolo ni france la ta hein golan kolon no babu be chata no nor la billahi utega kule parce que baro kele mergo hali na kain ni jamana ka herita la utekele numayo imai billahi maliga herita na imai Flani ni kelemina billahi maliga herete. Vous voyez, bon nous te kele chena yo, nous te moko barka banu nous jumene sa. Nous jumene 600. Moko buka faso ko kele la, non se ko da do la to gelu fermi sa ka antu nga France ko kele ke sawa. Aka arasbatin kaba ala dai kele jumene ta kayo laba. Mouvement galama masika benyana ya ko feri am benyana ko du am benyana ya. Mouvement galama ko tara mi galama o bambolo sokona. Nere ga galama be ya. A famnya bato ka galama ba boloy arasa ra ka galama ba boloy mouvement galama mo go be ka galama ku karla galama kuma mo dumuni kuntombolo mais dumuni dira arasa masan arasa ka galama otununa an wona galama ba mo la sa ko be onna awna mo ne fonya nanno koni France takara walma ko mala ngono ne be manifestation kerla nterga be ga nyanga ki fa flon ne pmi peut-être re fanitin no pmi bo tsep mana quoi mo gati jamakulu beneni nyogon fe ya famnya tant que jamakulu munu mbwara mi tokofo umuka komasi ma fu nana ko français e kan afo ma ko malangulu e fantin do be no isomo go do bi o ben ni ku o be isomo go be français fe la ka ton en fait français jora tende voilà français décida de ka vilika kele de ke ka jamana kono munu be no be wala dugula folo par rapport la communauté de temana ou bien séparation de état ni église ni fenk watimina mais on voulait là qui décide da en fait au do grand dossier là na fara ko san joli ko mogo ka salaire moment a tiala mbate te million bisabaka san joli salaire a tete c'est fa million bisabaka mais au san dama kono la ka 1 milliard 500 millions ka 5 au ça veut dire Neivaro Mergo. Non, parce que mon ma ankuna, mon gouvernement ma ankuna, président ma ankuna,
mɔgɔ dalen t'a la ni président ɲuman bɛ yen nɔ i bɛ bɔ i b'i ka mécontentement yira gouvernement na pour que u ka se ka ko dɔ yɛlɛma mais ni gouvernement ɲuman t'i kun na i bɛ bɔ kɛnɛma k'i ka fɛn yira ka bɔ k'i ka fɛn yira ok i bɛ bɔ k'i ka fɛn mécontentement yira i bɛ bɔ k'i ka mécontentement yira o b'a kɛ ko gouvernement bɛ siran a bɛ se ka. wula sympathisa kɔri baasi t'aw la an ka foli b'a bɛɛ ɲɛ ka daminɛ siti mɔgɔ fɔlɔ f'a mɔgɔ laban an ka foli b'a. Moribo ibi no i b'a dɔn gouvernement b'an kunna sisan gouvernement in ka ɲi sa i b'a dɔn sisan gouvernement in ka ɲi i m'a ye gouvernement fɔlɔ o kun ma ɲi mais an bɛ don min na ko sisan parce que gouvernement yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka ɲi i m'a ye yɔrɔ caman de bɛ min ka ɲi waati a bɛ gouvernement. awɔ ko gouvernement ka ɲi parce que arasa sama ka n'u fɛ yen nɔ a ka ɲi kɛ mais e t'a dɔn terikɛ bila i b'i hakili dayɛlɛ walayi. Mergo ça va i ka kɛnɛ non i b'a dɔn hali ni wagati wɛrɛ de don wagati min yɛrɛ ka ɲi mais kɛlɛ in tɛ kɛ nin i b'a dɔn kɛlɛ in tɛ kɛ nin cogoya la u man kan ka juridiquement k'a fɔ k'u bɛ faransi de kɛlɛ olu ka kan ka an ka fɛn gouvernement de kɛlɛ même hali ni gouvernement ma ɲi mais population ka kan ka wuli ka gouvernement de kɛlɛ diyagoya o ni politicien ninnu fɛn o fɛn k'u bɛɛ de kɛlɛ diyagoya laban na députés bɛɛ de bɛ wuli obligé u bɛ baara kɛ la diplomatie la. Voilà population bɛ kɛlɛ kɛ ten de jamana kɔnɔ n'i bɛ jamana wɛrɛ kɛlɛ e bɛ i ka ɲɛmɔgɔ de kɛlɛ wajibi la ko k'olu pousser diya kɔ olu ka wuli ka assalamu alaikum asrafo sarafa b'o fɔ a kɛra cogo di aw bɛ marché kibaruya dɔn yala u ye faransi bila frontière jumɛn na an ni faransi cɛ faransi ni jamana jumɛn cɛ frontière u bɔra ni sɔrɔsiw ye faransikaw ye k'u bila min an taar'u bilasira u bilala fa jumɛn marché kɔni hakili la o banna sa a kɛra cogo di. I ma nin yɛrɛ na cogo ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye lagalagatɔ abruti nin ye sagaŋunɛ a nana ka kuma cogo min na k'a essayer k'a b'a moquer bɔ marcheurs la manifestants na mais ale ye bagan de ye arasa ye bo joli ci boulevard la arasa ye bo joli kɛ Bamako carré kɔnɔna na manifestation mun kɛra si je me rappelle bien élection ɲɛkɔrɔ mois de juin arasa ye galon tigɛ hɔrɔn kɛnɛ kan halala kɛnɛ kan ko ale tun bɛ yen mais ale tun bɛ position min na i tɛ se k'ale ye kabi ala ye arasa da gazi ci bi ko la a y'a delila k'a donni o la wa ma mɔgɔ ye mɔgɔ min siran diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ arasa kan au moins a bɛɛ de serve o k'an bɛ faransi gɛn de 10 wa mɔgɔw bɔra fɛnɛ a yirala k'a fɔ jitɔ man ca Mali la a y'a faamuya a yirala k'a fɔ mobilisation kɛlen don faransi ambassade kun garder len cogo min na bɛɛ b'o kalama mais malgré tout jama bɔra mais aw ka arasa ɲininka don min na a datugura kaso la a ye mun fɔ mɔgɔw ɲɛna o arasa kelen datugura kaso la mɔgɔ dɔw sara nɔfɛ dɔw jogina nɔfɛ arasa kelen y'i sigilen to radio so la ɲina k'a fɔ k'ale ma mɔgɔ si wele k'aw ye na bilahi aw yɛrɛ ka nin fitiri waleya lajɛ o de la n y'o de fɔ ɲɛna mɔgɔ min tɛ mɔlɔ a tɛ tasi diɲɛ jogo bɛɛ b'a la o ye arasa de wa arasa ye fitiri wale de bon e yɛrɛ filɛ ka nin mun fɔ kan ko yali ko n'a sɔrɔ an ye faransi bila frontière i ye wuluya kuma de fɔ sisan quoi i y'a faamuya i ye wuluya kuma de fɔ o de la n'i b'a dɔn i b'i da don kuma o kuma na n'i tɛna ɲuman fɔ mieux vaut k'i da din quoi parce que n'i b'a dɔn i bɛna juguman de fɔ galon kan i b'i gueule fermer bon aw kan ka gueule fermer Maliko la quoi parce que aw tɛ yen nɔ Maliko la dɛ aw bɛ yen nɔ de ko arasa ka QG aw bɛ yen nɔ de ko arasa ka QG arasa ka so arasa bɛna aw ka wari minɛ de k'a dun k'a sigi kɔngɔ bɛ ɲininka arasa nɔfɛ mɔgɔ faga e ma ye Sidibe bɛ gerebuya la a ka marasi ɲɛkɔrɔ wa a ka petit ni Sidibe Gandi n'a bɛ gerebuya de la a bɛ ka mɔgɔw deli bilayi k'ale ka mara baliku pigi ma ban pelu ma ban sancho ma ban i tɛ taa baara kɛ i k'i ka muso furu o ma muso i k'a fɔ ko e bɛ mɔgɔw deli ko wari la mais e ka vocalu Sidibe o na don min na hinɛ de bɛ ka don anw na a bɛɛ la k'i t'a dɔn quoi mais ne ko k'i ta idéologie la kɛlɛ de mais e bɛ ka bɔ ka Clément nɛni ka Clément dɔgɔya galon kan e bɛ ka bɔ mɔgɔ min bɛ Maliko kɛlɛ kɛ tel que Musa Jara ninnu e bɛ ka bɔ k'olu bɛɛ saboter arasa nɔfɛ k'e ta idéologie kɛlɛ de quoi antifari la dɛ i bɛ mɔgɔ tɔw de to yen aw b'aw ka kɛlɛ de kɛ n'aw y'aw ka kɛlɛ kɛ aw n'aw ka sira aw n'an ka sira aw ka mɔgɔ tɔw to yen bɛɛ k'i ka fasogo kɛlɛ kɛ faso kɛlɛ kɛcogo tɛ kelen ye araye sira de don bɛɛ n'i ka sira ni bɛɛ ta ye hamina ɲuman ye ka ban a banna aw b'a fɔ k'a bɛ taa galon na Clément na e b'a fɔ k'i bɛ bɔ k'i jɔ ko droit de réponse à Clément Gandi malien fa de b'i la i ka vocalu bɛ na i sigi i lagala i hinɛ de bɛ ka dɔn na mais i tɛ hinɛtɔ mɔgɔ ye. Marfu sympathisant an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Asrafu Sarafa kɔri baasi la ouais bon allez Asrafu Sarafa sympathisant an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Asrafu Sarafa kɔri baasi la bɛɛ ka yɛlɛ i ka kuma in de la quoi wallahi an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn de ye nafolo bɔ an b'a fɔ k'u ni cɛw ni baraji
o y'a bɔ nafolo min na ala ka miliyɔn caman bila a n'o la a bɛ taa baara min na ala ka ɲa ka d'an ma wa faso jo don dɛ faso jo don an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Asrafu Sirafa an ka foli b'i ye an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye wa halisa ani ce ani baro an filɛ ka don lamɛnni la sisan de bon an bɛ grève fana kɔnɔna na an ka foli belebeleba b'aw ye billahi nye kuma kelen de fɔ ɲɛna ni muso o muso cɛ o cɛ den o den n'i y'i ka wari di ko nin k'i jeune attendez je commence à bloquer ok n'i y'i ka wari di ko arasa ka kise ka jɔ billahi a kɛr'i la fɛn min arasa jugu ye wari de ye a bɛ k'a di pédékɛni mun ma ko ka wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka c'est-à-dire a bɛ ka jigi da pédékɛni mun kan aw ni ala n'a kira cɛ nin bɛ se ka kisi jɔ wari fara ɲɔgɔn kan aw ye tiɲɛ fɔ ni ala ni kira cɛ la jogo min bɛ danni na waleya min bɛ danni na diɲɛ jogo bɛ bɛnnen bɛ cɛ kelen mun na cɛ tɛ muso tɛ diɲɛ jogo bɛ bɛnnen b'a la o bɛ se ka wari kasabi jumɛn fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ se ka faso jɔ baara kɛ a ye tiɲɛ fɔ sa ala kama sa a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔ min tɛ se ka kuma n'a ma ba nɛni kɛ n'a ma fa nɛni kɛ n'a ma dɔgɔlima kɛ nin ka nɛni sugu dɔ bɛ hɔrɔn den tɛ se k'a lamɛn ko fila k'i tulo la quoi walayi aw bɛ se aw ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a b'o dɔ ma ko kise arasa bɛna biriki gosi wali terrain sanfɛ o ɲɛna nɔ k'a fɔ ko wari ma dafa wa wari min tɛ se ka lasegin aw ma tuguni donc a bɛ wari ci pa n b'o de fɔ aw ye aw sigi. an ba sɛlɛ aw folen don jama bɔli ko tɛ o parce que jama min bɔra mali la o tɛ batara ko ye o ni jama tɛ surunya o jamaw la o mais an bɛ ka ɲininkali de kɛ parce que défi tun ye ko faransi bɛ taa bi quoi n k'a kɛra cogo di est ce que aw ye question nin mɛn wa an jaabi sa n bɛ fili de la o u taara bila u ye mɔgɔ min bila min ci kɛra cogo di voilà. Vous voyez c'est de la moquerie hein faransi ma taa la a b'i kɔnɔ taa faransi i b'i kɔnɔ a b'i kɔnɔ yen nɔ quoi n terikɛ faransi b'i kɔnɔ yen an ye faransi minɛ ka taa bila i kɔnɔ lagalakatɔ i sigi. non mais ka faransi olu bɛ se ka faransi la taga olu de ye faransi nati non n ka tiɲɛ olu ma faransi nati olu tɛ se ka faransi nati o olu dan ye ka kule dɔrɔn. bɔn e ka na ye k'an dan ka kule dɔrɔn de ye k'an dan ka kule alasa ye kule joli kɛ mali kɔnɔ de n b'o ɲininka kɛ ala kama ne bɛ fɛ k'a dɔn arasa ka kɛlɛ ye fɛn kelen yɔrɔ arasa ka kɛlɛ daminɛ sisan cɛ a bɛ ka résultat kelen de di ko ɲama dɔ cɛra lafiyabugu a y'a faamuya ko arasa de taara o ɲamanton in sanfɛ k'o cɛra walima suguba kɔnɔ k'o cɛra suguba ta o polémique gana de arasa taara i yɛrɛ sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ o cɛtɔkɔrɔ kelen filanan suguba ta cɛtɔkɔrɔ kinu lafiyabugu ta yen arasi jali ninnu de y'u ka meeting organiser arasa taara i yɛrɛ sɔrɔ yen ka taa micro ta m'o de fɔ ɲɛna n ko bila arasa se ka hɔrɔn den 20 fara ɲɔgɔn kan Bamako kɔnɔ bilen c'est fini m'o de fɔ ɲɛna meeting fɛn o fɛn bɛ ka kɛ arasa bɛ k'i profiter ka t'i afficher k'a ka hypocrite ninnu bila k'ale photo ta k'o publier ka comme si c'était lui l'initiateur i y'a faamuya arasi jali ninnu de ka meeting ninnu a taara i yɛrɛ sɔrɔ yen ka kɛ n'ale de tun y'a organiser ale arasa tɛ dɛ. Pour vos informations, billahi wallahi, arasa se ka mɔgɔ ba kelen fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ fɔlɔ c'est fini Bamako kɔni mun na a b'a kɛ mun de kama n ko mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ma kojugu dɔ de contrôle arasa bɛ kojugu dɔ contrôle la bilen wa arasa bɛ surasiw bɛ ka tilen ka faga Mali avion détourné filɛ i bɛ ka denkɛ fɛn nin ye train dunni filɛ k'a ci pa train siraw arasa yɛrɛ ye train sira filmé k'a yira aw la yan nɔ ko train sira so jɔlen filɛ a kan nin ye ka u so karite i b'i ka mobili jɔ gitɔrɔnda la ka na don train kɔnɔ ka na don i ka so kɔnɔ train sira kan i y'a faamuya ka mɔgɔ ka daw kole ka train sira feere arasa o filmé ka yɔrɔ na a résultat bɛ min est ce que a falenna wa Mali train sira a bɛɛ ti ka jɔ wa k'a daminɛ fɔ sotɛriko fɔ hi a bɛɛ bɛ ka jɔ aw bɛ mun de fɔ an ɲɛna bilen sotɛriko fɔ ka daminɛ fɔ Kulukoro a y'a faamuya ka daminɛ fɔ Kulukoro n ka cɛ fɔ hi a bɛɛ bɛ ka jɔ arasa ka o kɛlɛ ma se k'o foyi changer a ye kɛlɛ fɛn o fɛn ka si ma nɔbɔ fa si donc k'an ka wowo tɛna se ka faransi la ta arasa ka wowo ye mun changer Mali la han a ye mun changer foyi a ye arasa dɔrɔn de changer a ye arasa dɔrɔn de changer socialement a ye arasa dɔrɔn de changer financièrement a ye mun changer malidenw na a ye kɔngɔ ban Mali la wa a ye jaba ye joli ye bi malo ye joli ye bi ɲɔ ye joli ye bi a si ma changer bon mais arasa kɛlɛ Mali kɛlɛ de ye bi dɛ parce que arasa est devenu un virus arasa ninnu u ye Facebook de ta otage la n'i t'olu fɛ dɔrɔn i fa bɛ nɛni ba bɛ nɛni n'i t'olu fɛ dɔrɔn i ka vidéo t'i filɛ n'i t'olu fɛ dɔrɔn non kuma sugu bɛɛ bɛ f'i ma il est devenu un virus donc il va falloir avoir de l'audacité ka ninnu malangolo ninnu attaquer c'est comme ça
Alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Grupo Rasbat Dani de Belgrade kanyu me barkuru bashi kunta alhamdulillah. Wala ka damna sanfɛ ka bila ka fo dugu ma be fo kelen wan ban. O bi jama wori la ne bɔra san jama o y'u ka jama de sɔrɔ sinon jama mun bi faransi la sira wallahi o jama tɛ ne bɔra san ka na n sigi jama tɛ yen wallahi billahi jama tɛ yen jama ko tɛ sa u bɔra kun min kama de o dɔrɔn de don sinon jama ne b'a dɔn ninnu tɛ jama sɔrɔ sa ne b'a dɔn ninnu tɛ jama sɔrɔ non c'est pas la peine quoi non c'est kabako do quoi. Bon, et comment ça va faire? Comment je non seulement il a parlé dans le subconscient, mais après, on a eu galon de comment qu'on a. À quoi jamati killing. À quoi jamam me côté que France la sera fla. À quoi jamam mon benino. C'est-à-dire quoi jamam côté fait quoi. Comment ça va chinishiti killing? Quoi jamati, ouais galon. Jamak me fla. Quoi jamam me côté que France la sera. Ouais galon. Jamam fla mon bora. No ye France la sera. Ikela a fɔtuguni ko jamako tɛ jamako tɛ aw dun bɛ ka tila ka opposer la mun de kelen kama mun aw b'a opposer la mun de kelen kama aw fɔ aw b'a opposer la mun de kelen kama. Rahmatullahi wa barakatuhu groupe sympathisant de Rasbat CR7 fo malambi fo Asrafu Srafa ambi fo ne yɛrɛ ka belebele suguna foli belebeleba b'i ye an bɛ vraiment an ka foli belebeleba b'aw ye bɔrɛ An ɲɛ bɛ mɔgɔ laban Musa ani lakɔrɔ baasi kun tɛ la l'espace ani passeport de a ko kuna ma ko n bɛ se ka na. Ouais bɔrɛ kan min bɛ da b'a kan o basi kɔni t'i la bon e ko k'e bɔra yan donc an kɔni ne tɛ yɛrɛ i ma tɛgɛ kɛ amudalayi ne tɛ taa amudalayi bi yɛrɛ i ma ye donc. Assalamu salam aw bɛɛ de bon an tɛmɛ dɔ fɔlɔ ka Asrafu Srafa k'i ka kumaw jaabi e ko ko France bɛ frontière jumɛn na wa ba kuma bɔ bara datugu a bɛna walita datugu ne y'a bila. E de bayi i ko ma se k'i ta datugu a tɛna se ka walita datugu mɔgɔ lankolon an bɔra n'an ka France ko kɛlɛ kɛ wa la lutte continue wa ko ti dabila fɛnɛ bon Arasa ka mɔgɔw de bilalen don France ka campagne na Arasa de bilalen don ka France ka campagne de kɛ Mali kɔnɔ ka France publicité de kɛ wa Arasa de bilalen don c'est-à-dire pour aveugler le peuple malien vis-à-vis des missions étrangères au Mali. Pour que Mali donne une fille, mission nous même Mali la, mission armée ou sur la nous même Mali la, ministre nous ni Barga nous ni G5 Sahel nous. Pour que on y fille sur la réalité. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, nous ne blalen donc au là, quand nous y fille pour que on a français yetuko djugula, ka français commentaire que pour que on a français yetuko djugula. C'est pour cela. Moi ketako Mali hymne national ko ni jugu ya kumo kenema abe marfanya kilingala na ya kumo soko na aba da faraka marfanya flakala nunu kanga keledi billahi nunu nyemo jugu di wallahi billahi mugo bika France tanu abe mugo jugu sans exception mugo de bika France tanu Mali kono bi i mugo jugu quoi billahi surasuka daku kandege par les armes françaises surasuka daku kandege par des gens qui ont été manipulés par la France. Au lieu de courager sur la France dénoncer, vous êtes là à nous manamanakan fo mogo dala. Assalamu salam. Ne kun taara dɔ de ɲini Sympathisant Dani Korobasti suguna a bɛ di sama ko ka ɲi Korobasti madame ye visa d'i ma madame bɛna visa d'i ma ok problème t'a la n bɛ yɛlɛ su in na n bɛ yɛlɛ saramu yɛrɛ bɛ ka après bɔrɛ donc n y'a faamu n bolo kun taara marché de la sinon kabako don dɛ bari kabako ba de don walahi a bɛ ɲɛnabɔ walahi a bɛ ɲɛnabɔ. ne y'i ka question jaabi kɛ Asrafu Srafa a bamanankan ma i jaabi o de la nin mɔgɔ min ma se k'a ɲɛ yɛrɛ ye o b'a ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ min ma se k'a ɲɛ yɛrɛ ye o b'a ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ olu yɛrɛ ma se k'u yɛrɛ dilan u bɛ se ka Faransi de kɛ a kuma kɔrɔ filɛ n y'a bila. a banna aw ma se ka Arasa dilan Arasa ma se k'a yɛrɛ dilan Arasa bɛ se ka Mali dilan cogo di sa n ko Arasa in fɔlɔ de nana ka na Gaspi ninnu ni Memo Olsa ninnu ni Mali rappeur ninnu k'a fɔ ko wa k'olu bɛ fan ni bannen na ko ça touche vraiment à nos mœurs. Ah, c'est contre vraiment en société vraiment avec au contrôle là.
c'est vraiment contre les normes de la société malienne. Donc vraiment abina que ça oublie ka Mali démissionne tient. Donc il faut qu'il y a cadavre jusqu'à ce que ta convocation tu ta dit oluma. O arasa kele nana kana ka turama kange wali badon ne mbakade wali bamuso. Mogo munu nye kono ta ku dengulo. Kolu ne olu muso o muso bakoro nunu. Olu demba nyumo kolu neni. Ko parce que ko ite arasa ka akilina no fe. Mo ku te Mali wala mais ku te arasa ka akilina fe. Kolu banani kolu fanini. Ebna mune fonyana. Obsonya saraka nyaire wa. Arasa saraka nyaire folo. Abna saka nya Mali de mogo langulin. Ne la question. A fanga tɛ ninnu na sa a fanga tɛ n'ale yɛrɛ lafiya n'u tɛ se ka faransi gɛn sa nka hali n'u tɛ se ka faransi gɛn o. E lagalaga tɔn arasa sera ka mun de kɛ a ye kɛlɛ mun daminɛ n k'a kana ni résultat kelen k'a sera k'o kɛ ne mago de b'o la bi quoi an tɛ se ka faransi kɛ o tɛ se ka faransi kɛ o tɛ se ka n ko arasa ye hasidi de ye quoi ne t'a dɔn n'aw y'a jateminɛ de arasa ni maa ɲɛnama fɛn o fɛn jɛra aw k'a compter dɔɔni a y'aw miiri dɔɔni dɛ a y'aw hakili jagabɔ dɔɔni k'a daminɛ c'est à dire ani maa ɲɛnama fɛn o fɛn jɛra ani mɔgɔ o mɔgɔ jɛra k'a daminɛ Mali kɔnɔ yan ka taga Europe han ka taa Afrique jo bala yɛrɛ n ka cɛ ale yɛrɛ bɛ porte la fɔlɔ donc aw jumɛn bɛ se ko jo bala yɛrɛ tɛ maa a ka tɔ in bɛɛ kɛ malangolo ye sa mais jo bala fana ye malangolo ye wa jo bala bati ka nana nɔfɛ k'o fa nana nɔfɛ wa arasa ni maa jumɛn de jɛra fɔlɔ ko maa ɲɛnamaw na de maa ɲɛnamaw k'an n'o ma bila ɲɔgɔn na de n ko ko in ye wari ko de u bɛ business de la sinon CDR tɛ yen u nalen t'a ci ko sympathisant nin ye o sympathisant in fana kalo kan fɔla cayalen n'o ye han ko an tɛ se ka faransi gɛn masa mais aw kana Mali la kɛ. Groupe Dani de Paris sympathisant de Raj. Nin ye muso kumakan ye an k'ale to yen fɔlɔ. Dani de Paris sympathisant de Rajbaj groupe la denw aw ni su sanfɛ fo duguma fo sanfɛ. Madame la Présidente Nasra ou Dani Jennifer Dodo, moi je vous dois 20 € je pense. Ne ka fɛngɛ sangle wari tɔ tun tora 20 € de ye parce que n t'a dɔn Dani. An ka to tan an ka bi vocal to tan kana d'a ma n balimamuso n tigi tɔgɔ fɔ mais kana d'a ma dɛ bilahi kana d'a ma n'i y'a d'a ma a t'a di n'i y'a d'a ma c'est fini kana di Dani ma dɛ n b'o de f'i ɲɛna mais conseil kelen min di ma wallahi k'i n'i wɔsi cɛ k'i b'a di Dani ma wallahi Dani kelen don a kana siran Dani ɲɛ sa a ye bɔ a la mɔgɔw tigɛlen don mɔgɔ min na n'o ye fɛn fɔ mɔgɔ min a bɛ digi la wa mɔgɔw tigɛlen don PDK na minɛ mɔgɔ min ye bɛɛ ba neni ka bɛɛ fa neni n'o ye fɛn fɔ mɔgɔ min a bɛ digi la wa a kana to jitɔya bolo quoi ne ba a kana to siran bolo quoi ne c'est à dire que grand frère ni dɔgɔninw a kana to jitɔya bolo quoi ba neni tɛ foyi kɛ mɔgɔninfin na ka mɔgɔ n'u y'i ta i ka vie ta k'a bila Facebook sanfɛ c'est fini mɔgɔ k'a fila ma ban a bɛ mun cɛ i ka adamadenya kɔnɔna na han i déconnecté o Facebook kan ne ba kana siran Dani ɲɛ a fɛn o fɛn bɛ ka siran nin PD ɲɛ wallahi bila a bɛɛ bɛ malo ni fɛn o fɛn a bɛ ka dɛmɛ nkalon kan n'a y'a dɛmɛ nkalon kan dɔrɔn a bɛɛ bɛ malo parce que aw b'a dɔn ko Mali ko tɛ u bɛ taa ɲini de la u bɛ wari ɲini de la donc o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ bi arasa ka mɔgɔ y'a se k'an ka marche tiɲɛ infiltré mɔgɔ y avait même beaucoup de personnes même qui étaient infiltrées au sein même de nous mɔgɔ tun bɛ yen nɔ minnu ɲagilen b'an ka côté la qui n'ont fait que de s'attaquer aux grandes personnalités ce qui a fait que u y'a essayé k'an ka marche tiɲɛ mais alhamdoulilah marche ma se ka tiɲɛ mɔgɔw nana a y'a faamuya voilà mɔgɔ minnu nana an m'an disi gosi n'o hali ni mɔgɔ 100 de kɛ n'o an m'an disi gosi n'olu ye voilà parce que Mali kɔnɔ bi Mali problème fɔlɔ il faut qu'an ka faransi population de k'a dɔn k'a fɔ faransi de bɛ ko in duguma n'o kɛra faransi yɛrɛ b'a ka ko changer quoi faut de ka kɛ faut que population ka mobiliser contre la France si jamais il y a des mobilisations par-ci par-là contre l'exploitation française contre l'impérialisme français contre la manipulation française billahi faransi yɛrɛ b'a ta ka cogo changer et au kocogo kɔnɔna na Mali gouvernement yɛrɛ bɛ option dɔ sɔrɔ ka se ka i bɔ faransi ka jɔnya in bolo cogo min na est-ce que o y'a faamuya donc ne ka arasa ka idéologie yɛrɛ bila complètement 5 avril kɔfɛ arasibati au lieu ka taga mɔgɔ minnu ye bobo ye gɛn au lieu ka t'olu fo dɛ a taara des députés qui ont une maladie d'illégitimité l'Assemblée nationale est malade sa maladie est une maladie d'illégitimité arasibati taara o député kelenw fo ale dun ŋa ma ko député o dati banna a taara ka t'o député kelenw fo an ka bɔ yen n'a fɔra Mali député ko faransi ma accord bonya faransi ma accord respecté tel que Umaru Mariko Musa Jara faransi ma accord respecté accord minnu signé accord de défense ni accord de coopération militaire nu ko faransi ma si respecté arasa ka bɔ k'a fɔ ko k'olu dɔgɔya ka manamanakan fɔ olu ma ka faransi défend Mali kan
vous voyez un peu wa sura ko bubu ye milliard tellement chouin bi mo na ni milliard fala bubu ma ko ndora ndike folon bubu de kanga arasa de kanga boga bubu la dia tukuni pour kanga se kaso ale du ngo en mani ale bolé ni cheo wa sura kanga de chien saba do chien saba na bi bo donc ce qui veut dire kanga da bubu ye chien flash chien saba na bora ni bubu ye o ti chien wa donc kanga da bubu ye o bela bubu continue ka wor chien arasa bora na arasa kala fa ko dossier kunta ale bulu. Donc vous voyez que Arasa n'est pas clair. Arasa Clara ka foko Dani Kelly. C'est-à-dire que bi baneni munke o baneni attaque tengwa. Aba ke pour que ka ngunebo. Donc ko baneni c'est légalisé au sein de CDR. Ko baneni kain. Tant baneni ale bi o ba le défend. Warasa ka kele ni teo che jo Arasa ni Arasa na ka litinche. Arasa na ka tanini che Arasa karno ki fakade. Ils sont devenus maintenant agressifs. Ni nous ne faisons sur mon tenni. Billah nous même muruta ka gagner formé. Abidjan comme ça là, microbe munumbe, nous kun karano ko microbe suku nous former mogo opposant kama ku be éliminer. Tchao tche ni bu contre bi foka. Arasa nous ngi so fembe ma billet alay. Nunu wallahi ni arasa kunye fanga soro, arasa hagilin me arasa la tani hagilin. Wallahi arasa kun karano ka mogo former ka mogo ta fe ku be foka. Billet alay. E me nguka mogo be ou desara argument na san ou e fanani banani ke ka ban, c'est ça ou takele no kofu ka mogo ni ku be arasa 24 ni kofu go jogo. Mogo to le fobi nyini ki faka ko Lion Ivan o vocal phénomène ko be Lion Ivan ko bo nyini ngo faka ko no yedro ko be marfa chula o vocal phénomène CDR Espagne o phénomène le ko fe vocal ka chamolore mais sympathisant ta joan bi folo soni wati warete voilà ni me bo domina mais annonce que me bo aw kama muso nya fo na ngoko damine nte feka muso la mola vraiment wala bilen nte feka muso la mola nte feka ala ka vocal jigo wala billahi vraiment. Mais d'abord les sympathisants qui ont à de kama. Sinon ma géré Dani en ban no contenant, Dani en fan no contenant, Dani Ivan ban no contenant. Ivan et Mounia c'est là. Dani on a kene pseka nya. Baradi ni bas comment no Mounia, Dani pseka nya. Dani maboko lube ban au nya na contenant. C'est ça. Banani Jurana. Ya famnya. Banani Jurana donc c'est ça ngoni ayam banani en mafle na am banani nora kame akonye mo baba mako wulibel do na yam banani ndron o ayam miri don ndron abaka banani don kam otiki feno borami ayam miro la matin quoi anta banani mais na ye banani ke ayam miri don ndron o rek men fait ka fo son wakati warete merci.